Bikram Kishore Manikya, my mother राजमाता विभू कुमारी देवी, तब से उनका एक रिलेशनशिप रहा है। मैं जानता हूं कि जब मेवार स्टूडेंट था तब से हमने उनके संग कम्युनिकेशन रखा। ही वेंट ऑन टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ TSF इन शिलोंग एंड देन इन अगरतला इन त्रिपुरा। उसके बाद मेवार और हमने कई सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे कि जो स्कूल हमने शुरू किया था उसमें मेवार ने हमारे संग काम किया। जब मेरे फादर का डेथ हुआ था तो सिर्फ मैंने अपना सर नहीं मुंडवाया था, मेवार ने भी अपना पूरा सर मुंडवाया था जब मेरे फादर का डेथ हुआ था। मेरे फादर महाराजा किरीट विक्रम मेवार को बहुत प्यार भी करते थे, पसंद भी करते थे। मेरी माँ भी बहुत करती है, लेकिन फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस हम लोग अलग अलग पार्टी में थे। लेकिन हमने हमेशा एक डेकोरम रखा था, एक कम्युनिकेशन रखा था, क्योंकि मैं जानता हूँ, एक वाकिफ़ मैं आपको बता दूँ, मैनी पीपल मे नॉट नो, 1991-92 में जब मेरी माँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तो उस समय मेरे माँ ने मेवार को, उस समय वो कॉलेज में थी तो मेरी माँ ने यूनिवर्सिटी में आया था शायद, तो मेरे माँ ने मेवार को नौकरी ऑफ़र किया था। उस समय मैं भी था, बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है मेवार ने कहा, महारानी मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं एक दिन खुद पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के किसी को नौकरी दूंगा, गवर्नमेंट का नौकरी ऐसा नहीं लूँगा। और आप देखो, ही एक्चुअली वेंट ऑन टू बिकमिंग MLA एंड मिनिस्टर। हमारे संग नोक चोक भी हुई है, वी हैव हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। मुझे लगा कि जब आपने कमिटमेंट दिया है तिपरासा को, तिपरा लैंड के लिए, तो आप उसमें क्यों नहीं एग्रेसिवली बोल रहे हैं। ये सब बात मेवार खुद एक्सप्लेन करेगा आज। लेकिन थानसा का मतलब ये होता है कि आप अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना घमंड को अलग रख के आप एक होकर एक परिवार में आए। टुडे वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल एंड आवर एग्जिस्टेंस। Today we are fighting for the basic requirements of our constitutional demands. तो आज अगर मेवार कुमार जमातिया हमारे तिपरा मोथा में उन्होंने ज्वाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर प्रेसिडेंट ऑनरेबल BK रांखोल and other senior leaders, Rajeshwar is here, Shidham is here, Dinesh is here, तो I welcome it. Second चीज़, चंदन त्रिपुरा, Central Committee member of Ganamukti Parishad. He was a part of the TSF and he went on to become the General Secretary of TSF. लेकिन compulsions था, he took part जब विजय बाबू का जिनीवा के स्पीच के बाद जब आंदोलन हुआ तो 2 लोग मारे गए, उस समय उनके खिलाफ भी बहुत केसेस फाइल किया गया था। अंडर कंपल्शन उस समय कोई चारा नहीं था, इनको दूसरे पार्टी में जाना पड़ा। लेकिन अगेन पिछले 2-3 महीने से चंदन त्रिपुरा हमसे कांटेक्ट में। इनफैक्ट ADC इलेक्शन के टाइम भी इन्होंने तिपरा मोथा को हेल्प किया जबकि वो किसी और पार्टी से थे, और चंदन त्रिपुरा से हमारा बात चल रहा था। एंड कल मनु बाज़ार के रैली में चंदन त्रिपुरा विद थाउजेंड्स ऑफ हिज सपोर्टर्स, हज़ार सपोर्टर्स के साथ, उसमें त्रिपुरा कम्युनिटी, मॉग कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, मुस्लिम्स, सब लोग एक होकर कल उन्होंने तिपरा मोथा ज्वाइन किया है। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ माय प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल, माय सीनियर लीडर्स, वी वेलकम चंदन कुमार त्रिपुरा। साउथ में हमेशा कहा गया है कि साउथ को CPM का गढ़ माना जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज जो तिपरासा है उनको सल्यूशन चाहिए। आज तिपरासा को आप थोड़ा पैसा देकर इलेक्शन के पहले
कुछ प्रोमिसेस करके आज वो तिपरासा एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमको सोल्यूशन चाहिए, हमको राइटिंग में सोल्यूशन चाहिए, वरना हम इलेक्शन जीतकर ये सोल्यूशन खुद ब खुद कानून बनाकर लाएंगे। बहुत धोखा हो गया हमारे साथ। ये बात चंदन ने भी मुझसे कहा कि हमको इस बार कोई भी पार्टी में हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, इस बार हम सबको एक होकर फाइट करना पड़ेगा। और ये फाइट तभी पूरा होगा जब थानसा होगा। थानसा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स एक हो। People across different communities, different sections have to understand कि आज यूनिटी का प्रॉब्लम है त्रिपुरा में। आज हम लोग रिलीजन के नाम में फाइट कर रहे हैं, आज हम लोग धर्म के नाम में, आज हम लोग पार्टी के लाइन में फाइट कर रहे हैं। सोल्यूशन के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। सो आई वेलकम मेवार कुमार जमातिया and Chandan Tripura to Tipra Motha most respectfully, and I would like them to say a few words, and आप इनसे भी सवाल पूछिए। ये लोग आज क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप इनसे भी एक बार। हाँ, और हाँ, एक बात था बोला भूल गया, रविधान त्रिपुरा जो बीजेपी से है, अगेन मंडल में जनरल सेक्रेटरी थे, आई थिंक जनजाति मोर्चा के, वो भी, उन्होंने भी कल चंदन त्रिपुरा के साथ, आप सामने आ जाइए, अच्छा रहता सामने आपसे, हाँ ठीक है, उन्होंने भी आज टिपरा मोथा ज्वाइन किया है। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। कोई लीडर बड़ा नहीं होता, कोई लीडर छोटा नहीं होता है। लीडर वही होता है जो अपने दफा के साथ कमिटमेंट दिखाए। जो लीडर अपने आप को बड़ा मानता है लेकिन अपने दफा के बारे में बात नहीं करता है, उसको आप नेता बोलेंगे। लीडर वो होता है जिसका ईमानदारी अपने कम्युनिटी के साथ है, अपने लोगों के साथ है, अपने देश के साथ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, उसको नहीं जिनको फैसिलिटीज़ चाहिए। आई हैंड ओवर दिस स्टेज टू all the leaders who have joined Tipra Motha, please. सबके नमस्कार। Thank you to everybody. Tatna Khulumkha. Today I'm really grateful to our Bubagra. As he has already explained, very brief about me. And as you all know, I have worked for many years, especially for the cause of our people, as a student leader, as a human rights activist, and lastly I joined politics. But my belief always is a unity, because I cry for unity for many, many years. You may all remember when I was TSF General Secretary in Tipra, 1996, 96 I think was old. I was a convener, and I called all the leaders, all the regional party leaders, including national party leaders, two days convention in Lamshokha. Still I remember. That time, 2 days convention, tribal convention in Lamshokha, Southern North, and all the leaders from different parties had responded. Still I remember Bikarankol, that time is TNB, and TSPP, Dr. Koloi, TUJS, and our Yodis de Burma, even from CPM, Gunamudi Porishot, all attended in a meeting. And TSF is the leading for this convention. And I was the General Secretary. There we have a discussion at length, 2 days conference, tribal convention. Even from GMP also some of them attended. Because I believe without unity, we cannot do anything.
as we say, united we stand, divided we fall. And since Maharaj is always inviting us to unite together, as Thancha we call. So, first of all, I really grateful to him for his initiative and for his vision. See, well, we are a small party, IPFT, Motha, or a small party, real party. What is our aim and object? Our aim and object is to unite together and to fight for the cause. As you all know, we have deprived for many years, 75 years we have deprived. And since 2009, we are raising our voice, the separate statehood demand. It is constitutional demand, as you all know. And we realize now, until unless we unite together, our demand, our aspiration will be not fulfilled. Because regional party and national parties was different, day and night. BJP, Congress, CPM, they're all national party. What is the demand? What is the demand of BJP? They say development. Development, everybody wants development. Now BJP is demanding for CAA, NRC, CAA. But our demand is what? Separate state. Tipra land and without Tipra land. So our source is different. Our demand is different. Our ideology is different. So until unless we come together, our demand, our aspiration will not fulfill. And as a regional party, what is our main activities? To give pressure to the government. We are like NGO, we are like pressure group. We are not political party. Political party is different. BJP, Congress is different. What is their aim and object? They want to become minister. They want to become MLA. This is their ultimate goal. But our goal is different. Our goal is to achieve something. Not individually, but as a group, as a nation. As Maharaj always stated, we want some solution. Without solution, there will be no any compromise. Therefore, since my childhood, I'm working in that line, in that mission. We want some solution, constitutional solution. Therefore, I think our people should be understood. Common people should understand. Because our aspiration, our demand is completely different between National Party and Regional Party. Now, IPFT, for example, I was general secretary for IPFT for 6 years. And I'm the founder of IPFT. But I found, after become alliance in the BJP, our activities become slow. Earlier we have a lot of activities, a lot of performance. But after becoming with the alliance government with BJP, our activities, our performance become near to zero. This is what I don't satisfy. We have a regional party, our movement, our activities should be continued. We have to give pressure. As I told, we are a pressure group. Without giving pressure, our party cannot exist, cannot go on. But as you know, IPFT party now have no pressure, no voice, no performance, no activities. Why people go behind them? Therefore, my intention is, I want to work together, especially with the Bubagra and our bigger uncle, our Shidam Devarma, all senior leaders there. And as I have a little experience as a minister for 4 years, I try to do something extra. But they are all stumbling block. There are a lot of, problem is there. As you all know, I have put up a lot of issues. Okay, our ultimate goal, our core issue is statehood, the present demand. But beside that, there are some demand. Very, very small demand, simple demand. This also is not fulfilled. See,
I'm very frankly speaking today, as a tribal welfare department, I try my best in 4 years, at least to achieve something. For Kokthum Roman script, it's a long demand, long-lasting demand, since 50 years back. I told many times in cabinet meeting, and the chief minister, this demand is burning issues. The language is burning sensitive issues. So let at least give something, Kokthum Roman script, because it was approved by even many committee. But that thing also cannot do. And I have sent through my office 100 lists to get a new name. Like, for example, Hatai Kotor, Boromar become Hatai Kotor. And the Atromar become Hatuk Bereng, Gonda Tisalaida. I have given 100 lists. Out of 100, only 3. So, and again, we have passed the bill in our cabinet. The name of the district council will be changed, nomenclature, and we have put TTC, Tipra Tribal Council. It's not done. They have promised us that to increase 30 to 50 seats. Even Chief Minister also agreed. In cabinet also we have approved. ADC should be at least for time being, I'm telling you. It is not our ultimate solution, but at least something we get from 30 to 50 seats. It is given proposal by tribal welfare department, from my department. And the department should be increased from now around 15, 16 department, it become 43 department, direct funding, all these things we have already sent to central government. It is under consideration. And most importantly, before alliance, we have agreement, written agreement. The high level committee will be constituted. It was already constituted. 2018. And there is mentioned that within 3 months, this committee report will be placed in the public domain. 4 years pass, 3 years pass, nothing has done. There is no feedback, there is no any improvement. I have asked several times. I met Home Secretary, and I tried to pursue what is happening about the committee, high level committee, which is constituted. They have to give a report to us, whether yes or no. There is mentioned that this committee will look after socio-economic and political development of indigenous people of Tripura. Clearly mentioned there. And the committee has came to Tripura twice. We have a meeting also with them. But this is not follow up. I asked many times Chief Minister also. And I told Home Minister, I told Home Secretary regarding this high level committee, what is happening, whether they exist or not. I have asked a question to them, but they have no reply. So all these things, small thing, is hurting me. Because since I'm the fighters, I don't want to stay like that. I want to do something for the people, for the state, but I cannot do it. Therefore, I think the best way is, in my conscience, I feel the Bubagra is icon of our state, royal icon, everybody know him. So through his leadership, I think we can achieve something. Because unity is required among ourselves. Therefore, I always appeal to people, even to my party, IPFT. Several times we have a meeting. I raise this voice. See, being a regional party, we have to do something. There's a pressure group. If we cannot give the pressure to central government or state government, then our party become meaningless. So today I'm really grateful. It's long I am waiting this right time to join with Motha. And I believe in the days to come, many will follow. I have many contacts and today there are many leaders has joined with me. And from today onward, I'll go to village, I'll go to division level, district level, and I'll collect all the like-minded organizations who are following me. Today I have some list from July
Subhash Tipra, his leaders, there are 4% joined here. From Biludia, Swarna Singh Tipura is the divisional president, Biludia. Kumar Ghat, Sukicharan Deborma, the secretary of this committee, he also joined with me, along with his 12%. And Korong Shora, Baigomonto Jamatia, the IPP leaders, Samonu, Moina Tipura, and Twui is Vijay Deborma and his group is my own place, Twui is division, all they joined. I'm from Mandai, Sukumar Deborma is the president of Mandai division, and his team, all they joined here. So like that, almost all the division of IPFT, we have around 34 divisions in existence. 34 divisions have all in existence. Out of that, all divisions, 90% I can say, more than 90% supporters of IPFT have joined now Mothani. As we all know, because IPFT is a strong organization, we have a youth wing, we have a student wing, but employee wing, but all employee of IPFT, TNA, is always joined, we march with the IPFT, Mothani. Now, even our student wing, also most of them, they march with the Mothani. And our employee, student, youth, almost they have joined the Mothani. And now those have left, some of them they still left, so I'll go to them, I'll go to their house and I'll consult with them. I have a lot of got called since yesterday. Sir, have joined Mothani. From next day onward, we also support her from different part of the state. They'll join with Mothani, and hopefully in the days to come, with the leadership of our Maharaja and our bigger uncle, President, and our Sidam Deborma, senior leader, all of us will work together. We need teamwork. Team spirit is very important. So I want team spirit, and with the leadership of our Bubagra, I think we can do something. That is what people are expecting, people are hoping. Not only our people, indigenous people, tribal people, but both tribal and non-tribal, both Bengali and Muslim, every community is expecting something from Maharaj. Thank you very much. Chandan. Chandan, Chandan. Thanks to all media, friends, and above all, thank you to our Bubagra giving me this privilege to work with the to serve our people with. I would like to deliver my short speech in Kokthum and Bengali. Telepon Rajoton Hambayafaro, ang Izora Kisaman Manibagai, Bising ang Hambayafaro, Tini Bugrano, Bobai Palke Samang Tangani ang Zoraman Manibagai, Bubagra Ani Beparo, in short একটা introduction রাখা আং কখনো সানান থাঙ্গিয়া আং বহু বছর যাবত কমিউনিস্ট পার্টিনি জিএমপিনি কেন্দ্র কমিটিনি সদস্য দङ তংমানি এবং ডিসিএম তংমানি আং পার্টিনি মহকুমা কমিটিনি সদস্য দংমানি অ পার্টিও তংগই আং যে আনি অভিজ্ঞতা আং কিসা আনি ত্রিপুরা হাক্তিনি যিনি বড় রক তাবো যারা সিপিএম খালাই দংনাই রক বড় বাই আং শেয়ার খাইনি মতো জিএমপি বরকনি একটা স্লোগান দङ যিনি বড় রং উপজাতি রং জাতীয় পরিণত খাইনানি উপজাতিদের জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য জিএমপিরা নাকি আন্দোলন করছেন যখন নির্বাচন আসে তখন ওনাদের এই স্লোগানটা সব সময় আমরা শুনতে পাই উপজাতিদের জাতিসত্তা উত্তরণের জন্য লড়াই করতে হবে আন্দোলন করতে হবে
ang tabok is slogan ni upor base khlaiye ang ani jara tawbo GMP khlai tongnai GMP কর্মকর্তা rong nang sungnani musungu kushel khlainani musungu এই যে নরনি স্লোগান যিনি বড় রং Tipra রং জন উপজাতিহীন কেবহীন বনবাসী কেবহীন জনজাতি চিনি মুং কবাংমা কিন্তু जों Tiprasa এই Tiprasa রং কুলুকজাক কুমাই থাঙ্গै দङै অ উপজাতি রং জাতিসত্তা পরিণত খাইনানি বাগै যে জিএমপি না আন্দোলন গুবুই ও আন্দোলন বাস্তব দে বরক গুবুই ও আন্দোলন খাই দিতাম ছোট্ট একটা উদাহরণ কিসিসা একটা চিকনসা একটা উদাহরণ রয়ে আং সানানি মুসুঙ্গ 1984 দা সামাসুং দা নগেনসুং আপ্রুনি চিনি উপজাতি যুব সমিতিনি লিডার আন্দোলন খাইयै চিনি Tiprasa rong লগি তুইयै आंदोलन खालायै आंदोलननि चापे चिनी भारतनि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चिनी दाबिनो मानियै 1984 6 शिड्यूल नि एडिसी गर जनरिखा कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट खायै ओ 6 शिड्यूल त्रिपुरा राज्य चालुमानि परे चारा 5 বছর যুগনি আমল উপজাতি যুব সমিতি ক্ষমতা তংখা 2000 সাল আইপিএফটি বব চক্রান্ত খাইयै এনএসপিটি রক সনামৈ আইপিএফটি ন ক্ষমতা যুক্ত খাই সিপিএম রক ফাতারা তংগৈ চালখা আবো বাদে ই ত্রিপুরা হাকটিও এডিসি চালুংমানি থেকে তাব্বুক সুক জরা ই যিনি মথা ক্ষমতা ফাইমেনে আগে জরা সিপিএম নি আগো শাসন রাজ্য সরকার বো সিপিএম নি আগো কবই যদি জিএমপি র চিনি বরগ্ন উপজাতি রং জাতিসত্তা পরিণত খাইনানি যদি বংনি কবই খাবাই খুববাই মুজমুং তংখাংকাই তামঙ্গই রাজ্য সরকার সিপিএম 25টা বছর এডিসিনো কোনো ক্ষমতা প্রদান খাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর আং তিনি জিএমপি নি লিডার রংখানি সানো বর্তমান যারা জিএমপি নি দায়িত্ব তং বরংনি কেন্দ্র কমিটিও যারা তংনাই রক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আং বরংনি মুং সানানি মুসুংনিয়া বরংনি থানিও আং প্রশ্ন খালাইও তামঙ্গই রাং রহইয়া তামঙ্গই এডিসি ন অনেকটা ডিপার্টমেন্ট ইয়াফারাই রনানি কক রমেশ বান্দারি যখন গভর্নর তংফ্র আপ্র গভর্নর নোটিফিকেশন খালাইকলাংজাক অনেকটা ডিপার্টমেন্ট আং ঠিক কতটা ডিপার্টমেন্ট সাইমিয়া অনেকটা ডিপার্টমেন্ট এডিসিনে হ্যান্ড ওভার খাই দিই নাই কিন্তু আপ্রুনি সরকার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার হ্যান্ড ওভার খাইয়া এডিসিনো কোনো ক্ষমতা রিয়া আবহাই খাইयै এডিসিনো পঙ্গু খাই দনকা এই সিপিএম পার্টি মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাইলে जों बाहायखि पार्टी खेने चिनी बरक बुखुक बाखे बा साव बरक न बरक साव दाम चिनी उपजाति रंग जाति सत्ता परिणत खाइनि बरक आबहायखि चिनी बरक न तला सुखलै तनै कौशल खलायै तला खिखलै तनै चिनी समस्त किसुनो ধ্বংস खलाय पाइदो ताइ कैसा उदाहरण एग्जाम्पल रांसेट खाइनि मुसुंग जों नुगो जों जारा कृषक रक जों फान्थक बलो मसो बरो खेत बा बुफां जों तामहिगामो थाइफुं रक जों बागानाव खालायो साकाव चारा साकाव तुइलुमा बायनिया बन चाथाय मारिव शुधु तुइबाय सिमनिया चाथाय मारो किन्तु सिपिएम रक ताम खलाय साकाव तुइलुओ किसा किसा चाथाय रो तला अंका बेयारुम राइरो जिन यारुम राजाक ओ बुफां बाहायके तन्नाय बाहायके उपजाति रक जाति परिणत हनाय जिन यारुम से राजाक আমাদের শিকড় কেটে ফেলা হয় চারা গাছে যেভাবে উপর থেকে জল ঢালা হয় একটু একটু খাওয়া দেওয়া হয় কিন্তু নিচে মাটির নিচে কি করে শিকড়টা কেটে ফেলে
আমি এখানে শিকড় বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের যে সাংবিধানিক অধিকার, কনস্টিটিউশনাল রাইটস, যে রাইটসগুলি থাকলে আমরা পেলে আমরা জাতিসত্তা পরিণত হতে পারব। মহারাজার আমল থেকে যে আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন, আমাদের প্যালেসের নাম, আস্তাবলের নাম, এমনকি আমাদের এখন যে মহারাজা বীর বিক্রমের নামে যে এয়ারপোর্টটা হয়েছে সেটাও তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে হওয়ার কথা ছিল। এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের শিকড় কেটেছে এই কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু মুখে বলে কি ওনারা নাকি লড়াই করছেন, আন্দোলন করছেন উপজাতিদের জাতিসত্তা পরিণত করার জন্য। আমি দেখেছি, আমার নিজের চোখে দেখেছি, মোস্ট প্রবাবলি 2017 or 16 খোয়াইয়ে জিএমপি কেন্দ্র কমিটির সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে অনেক যুবক বন্ধুরা প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন ল্যান্ড ইস্যু নিয়ে কথা উঠেছিল সম্মেলনে, ফ্রি ডিসকাশনের সময়। জিএমপির যিনি তখন সভাপতি ছিলেন নারায়ণ রূপিণী, সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের প্রাক্তন এমপি মাননীয় জিতেন চৌধুরী মহোদয়, যারা ফ্রি ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে আমাদের শান অফ দ্য সয়েল, আমরা ভূমিপুত্র, আমাদের জায়গা দিনের পর দিন আমাদের জায়গা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বেআইনিভাবে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের কোনো অধিকার নেই, আমাদের স্বভূমিতে, আমাদের কোনো অধিকার নেই। একটা ভালো বুদ্ধি ওনারা করেছেন। আপনারা জানেন আমাদের ট্রাইবেল এডিচে এরিয়াতে অনেক আমাদের ট্রাইবেল ফ্যামিলি 15 কানি 20 কানি করে আমাদের জায়গা আমাদের দখলে আছে, খাস জায়গা, ত্রিপুরা সরকারের জায়গা। ওনারা আইন করেছেন আপনার 20 কানি থাকলেও 3 গন্ডার বেশি আপনারা পাবেন না। এইভাবে আমাদের দখলে যে জায়গাগুলি আছে সেটাকে কেড়ে নেওয়ার জন্য এই আইন করা হয়েছে। এটাও সিপিএমের আমলে হয়েছে। এই আইনটাও 3 গন্ডার বেশি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হবে না। অথচ ওনারা লড়াই করছেন কিসের জন্যে? উপজাতিদেরকে জাতিসত্তা পরিণত করার জন্য। এইটাও ভোটের আগে হয়, এই লড়াইটা ভোটের আগে হয়, এই স্লোগানটা ভোটের আগে আসে। যখন ভোট শেষ হয়ে ক্ষমতায় ওনারা বসেন তখন আমাদের কথা আর মনে থাকেন না ওনাদের। আমি জানি কিভাবে ষড়যন্ত্র করে আমাদের উপজাতিদেরকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উৎখাত করার জন্য ওনারা পরিকল্পনা করছেন, আমি দেখেছি। আমি আজকে আহ্বান রাখবো এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রিপ্রাসা ভাই বোনরা যারা এখনো সিপিএম করছেন, যারা এখনো সিপিএমে আসেন, আপনারা ভেবে দেখুন, অ্যানালাইজ করে দেখুন। রাজ্য ক্ষমতা ছিলেন ওনারা, এডিসিতে ওনারা ছিলেন ক্ষমতায়। কেন এডিসিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে? বছরের পর বছর ওনারা ক্ষমতায় আছেন, কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা নেই এডিসিতে। কি দেওয়া হয়? শুকর দেওয়া হয়, ছাগল দেওয়া হয়, রাবার বাগান কয়শো চারা দেওয়া হয়? 200 চারা, মাত্র 200 চারা। জিজ্ঞেস করুন যে কোনো পরিবারকে, 200 চারা যদি রাবার বাগান করা হয়, সেই রাবার বাগান ম্যাচিউর হতে হতে 100 থাকে, আর 100 কি হয়? তুফানে পড়ে যায়, বা রাবার স্টাম্পগুলি যদি খারাপ হয়, গাছ ওঠে না, এইভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 200 চারার মধ্যে থাকে 100। সেই 100 চারা দিয়ে কি হবে? একটা পরিবার কি চলতে পারে? এটা কি উপজাতি উন্নয়নের নমুনা? এটা কি উপজাতিদেরকে
জাতিসত্তা পরিণত করার যে প্রকল্প, এইভাবে কি একটা জাতি উন্নতি হতে পারে? আমি প্রশ্ন রাখছি আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের কাছে। আমি আহ্বান রাখবো ত্রিপ্রাসাদেরকে, আমাদের 19-20 দফা ত্রিপ্রাসাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, নির্বাচনের আগে আপনাদের বাড়িতে যাবেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা, ওনারা কি করেছেন 25 বছর ধরে উপজাতিদের জন্যে, ত্রিপ্রাসাদের জন্য কি করেছেন? প্রশ্ন করুন ওনাদেরকে। কেন 1 হেক্টর জায়গাতে আমাকে রাবার বাগান করে দেওয়া হলো না? টাকা কি কম ছিল? ওনারা কি কম টাকা পেতেন দিল্লি থেকে? সুতরাং সব মায়া কান্না, নির্বাচন আসলে ক্ষমতা আসার জন্যে আপনার দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে কান্দে, নির্বাচন শেষ হলে আপনার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু আমাদের মহারাজা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি অনেক জায়গাতে ওনার ভাষণ শুনেছি, উনি ওনার রাজত্ব বলা যায়, ওনার সমস্ত আরাম আয়েস সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ত্রিপ্রাসাদের জন্যে উনি মাঠে নেমেছেন, লড়াইয়ে নেমেছেন। ওনার যে আদর্শ, ওনার যে আমাদের ত্রিপ্রাসাদের প্রতি ওনার যে মেসেজ, সেই মেসেজ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আমি অভিভূত হয়েছি এবং আমার আত্মবিশ্বাস, আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমাদের ত্রিপ্রাসাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব এবং আমরা পিছুপা হব না, কম্প্রোমাইজ করব না। এই আদর্শে, এই নীতিতে বিশ্বাস করে আমি আজকে ত্রিপুরা মথাতে যোগ দিয়েছি। মহারাজাকে আবারও আমি ধন্যবাদ জানাই। মহারাজার খুলমো আনো জরারিমানি বাগै আনো এই ত্রিপুরা মথাও বেলাই খেয়ে লামসকমানি বাगै হামজাगै खाबाय खुबै लामসকमानि बागै आं बुबाग्रानो हामबाय आबारो सिनि ত্রিপুরা মথাनि ताइबो लिडारशिप दङ जतन आं हामबाय आबार खुलुमगा। नमस्कार सबाय। Any questions? Otherwise, I'll ask. এই দলের আসার আগে আপনি যে দলে ছিলেন, একটি দলে, তখন আপনাদের একটা দাবি ছিল একটি ক্লাইম করে দেওয়া, কিন্তু এই দাবিটা আপনি 5 বছর 4.5 বছর কাটিয়ে গেছে, কিন্তু আপনাদের দাবিটা পূর্ণ করতে পারেন। শেষ সময় এসে আপনি একটা পরিবর্তন করেন, বলছেন জেলা ক্লাইম করে দেওয়া হবে। এবার যে দাবি, আপনি কি মনে করেন যে এই দলটা এই স্বপ্নটা পূর্ণ করতে পারবেন? আগে তো আপনার সেই স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, তো সেই স্বপ্ন এখনো সেম, শুধু নামটা চেঞ্জ হয়েছে, যেটা টোটাল এখন এই ত্রিপ্রাসা এটা কি পারবে? আপনি কি মনে হয়? আমার উদ্দেশ্য হলো থানচা, ইউনিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা থানচা না হতে পারে, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হতে পারবে না। তো মহারাজ থানচা ইউনিটি জন্য ডাক দিচ্ছে। অবশ্যই আমরা হ্যাঁ প্রজা হিসেবে আমরা অবশ্যই মহারাজকে আমরা সাপোর্ট করতে হয়। আপনার নাম? অভিজিৎ। অভিজিৎ। মজুমদার। এক সময় পুরো ইন্ডিয়াতে একটা ডিমান্ড ছিল, যে সময় ब्रिटिश राज ছিল, राइट? किसी ने वो टाइम सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब झारखंड का डिमांड निकला था बिहार से, तो किसी को लगा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब छत्तीसगढ़ का डिमांड निकला था, तो किसी ने सोचा था पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ पाकिस्तान से अलग होने के लिए, तो किसी ने सोचा था कि ईस्ट पाकिस्तान अलग होगा कि नहीं होगा? तो आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप अभिजीत मजुमदार, आप किसके लिए जीते हैं? आशा के लिए जीते हैं या पॉसिबल होगा कि नहीं होता इसके लिए जीते हैं? क्योंकि सबको एक दिन मरना है, तो क्यों जिए? एक आशा रहता है कि हम कुछ करें, एक अंदर में एक भावना होता है। ये भावना को आप प्रैक्टिकल बन के आप उसको नहीं कर सकते।
एक गरीब बच्चा आशा करता है कि कल मैं मुकेश अंबानी से अमीर हूं, तो आप बोलेंगे पॉसिबल ना, ये ठीक बात है। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे कि पूरे इंडिया में आप आर्टिकल 2(3) में एक डिमांड कर सकते हो, सिर्फ त्रिपुरा में ये आपको राइट नहीं है, तो कानून प्लीज पार्लियामेंट में पास कर दीजिए, हम डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप हमारा डिमांड को इम्पॉसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोल सकते। रहा बात IPFT का, उन्होंने अलायंस किया, हमने अलायंस नहीं किया। अलायंस होने के बाद प्रॉमिसेस किया गया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मेरा डिमांड है, आप जो भी बात करेंगे राइटिंग में दीजिए, क्योंकि पब्लिक और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, और हम लोग भी एज लीडर्स पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर अपना क्रेडिबिलिटी नहीं खोना चाहते। ये डिफरेंस है, आप इसके बारे में समझिए। प्लीज पे ना कीजिए। Mevar had said that he's the third MLA from IPFT to have quit his party, and the seventh from Jamatia being combined, and that gives a strong message on how the government is performing. So, two questions: do you really think that these trend that ruling alliance leaders are actually choosing Mothani over their own parties? Does it give an indication that more people are on the way? Are we talks with the parties? One. Second, that there have been also talks about building a unified strategic movement against the ruling party. What is your take on it? वेरी डिफरेंट फंडामेंटल क्वेश्चन। कोई समझता नहीं है। हम लोग कोकबरा को बोलते हैं नुंग बुबागरा नो सिनी आँखों, आप हमको समझे ही नहीं। हम लोग राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, और बहुत लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। जिनके पास राइट्स है वो पावर के लिए फाइट करेंगे। PWD, होम मिनिस्टर, CM, राज्यसभा, लोकसभा, जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करेंगे। जिनके पास राइट्स ही नहीं है उनको पहले राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा, जब राइट्स आएगा तब पावर के लिए फाइट करेंगे। लेकिन अगर आपने बिना अपने लोगों को राइट्स देकर खुद का पावर के लिए, इंडिविजुअल पावर के लिए फाइट किया, तो पब्लिक विल नॉट एक्सेप्ट। रहा बात यूनिफाइड कमांड का, यूनिफाइड अलायंस का, हम तो फाइट कर रहे हैं। हमने जब से तिपरा मोथा शुरू हुआ है तब से तो हम फाइट कर रहे हैं, किसी के संग हमने अलायंस नहीं किया। वी आर फाइटिंग। जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सबको एक हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना घर को ठीक कीजिए। आप अपने घर को पहले ठीक कीजिए, इलेक्शन के बाद देखेंगे किसके पास क्या है। लेकिन जो हमारे 13 लाख तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं देगा, राइटिंग में नहीं देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं देगा फॉर अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, तब तक हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। I don't want to talk about a senior man. He's not well. NC Babu is a very senior man. As I told, any party to exist, to continue, what is the requirement? Now, at present movement, you have seen, I'm not talking, IPP have no any activities, no pressure, no movement. Then how can people support them? Regional party require always with pressure.
to give pressure to the government. Can IPP can give pressure to the government for the last 4 years? We cannot do any pressure. Why? This is the weakness of the party. Because I'm speaking for the fact. I try to speak something. I try to give some pressure. Except me, who give pressure? Tell me. Who made Home Minister? Who made Prime Minister? Home Secretary? I give pressure. Except me, who give pressure? I'm telling you. Now, IPP party, I'm IPP party, of course, but now I want to say, without no activities, how can I stay there? Our Bising the Burma, BLLB, smart fellow, educated fellow, he also came out. What is the reason behind? Donald Tipra, graduate, he's a BA pass, young, everything. He come out. Why? Myself, I came out for what? Who are remained there, you see them, their background. Frankly speaking, now public is watching. Now the modern age, computer age, social media age, people are watching their activities, their performance. Automatically, they'll be rejected. Yeah, your specific question on the president, he's not well. I have a very senior man like Vijay Ramphal. He's the president of my party. He's active, God willing. He has sacrificed a lot for the people of Tripura. But there is he was the president of INPT. I was the chairman of Tipra Motha. He's decided to remain president of Tipra Motha. We are working together. The president of INPT, IPFT, NC De Barma Babu, he's a minister for revenue. He's been a minister for 4.5 years. He's the president of IPFT. He's 87 years old. He's not well. I think he should have shared his responsibility by delegating other people more responsibility. अगर दूसरे लोगों को youngsters को थोड़ा chance देते तो उनका लोड भी कम होता. आप देखिए he is a revenue minister. अभी तक कितने तिपरासा को पट्टा मिला है, कितने तिपरासा को 4.5 साल में पट्टा मिला, लैंड अलॉटमेंट कितना को मिला, रेवेन्यू मिनिस्टर को. तो एक एज के बाद सब लोगों को भीष्म पितामह का रोल प्ले करना चाहिए, अर्जुन का रोल किसी और को प्ले करना चाहिए. लेकिन अगर भीष्म पितामह ही अर्जुन बनेगा तो ऑब्वियसली महाभारत में आप हार जाओगे. तो एक एज के बाद सबको ग्रेसफुली, बीजेपी ने भी आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल लगाकर, मुरली मनोहर जोशी को लगाकर रवाना किया. हम भी बोल रहे हैं आप गुड बाय मत बोलिए. सीनियर्स का रोल है, एडवाइस है. हमारे पार्टी में श्रीराम देव वर्मा है, दिनेश देव वर्मा है, विजय बाबू इज एक्टिव, लेकिन हमारे संग काम कर रहे हैं, यूथ के संग काम कर रहे हैं. एक बैलेंस होना चाहिए. लेकिन अगर एक ही व्यक्ति जो अनवेल है उसको इतना लोड दिया जाएगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कमी निकलेगी. आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ. आई विश NC बाबू हैज़ अ लॉन्ग लाइफ. आई विश हिम वेरी वेल. But I think that he should allow a younger generation to come front. That's my personal opinion. That's it. It's okay. As a minister, how do you rate your performance? In my capacity, I have done so many work. I have done so many schemes I have brought, and the new scheme I have already launched. That 1 lakh incentive. The first time in Tripura, all ST students who got 50% marks in madhyamik and 12th, they'll get 1 lakh one time incentive. That scheme I have launched. Now people are enjoying. Many students they got 1 lakh. Beside stipend, the stipend regularly getting, everybody getting stipend. Beside that, every ST student now they are getting 1 lakh incentive for every year. That's a big achievement. Equilibrium school. I myself went direct. I met Joel Arang that time, Joel Urang. I met him. I pursued him. Look, Tipra is the backward state. Meghalaya only they got 25 they got that time. We're only 80. Meghalaya have already highly educated. Still they're getting equilibrium school, 25 school they have got sanctioned. We got only 80. That will I argue with Joel Urang.
look, the price back out, stay this and that. So he promised me, next I'll give 20, but now he take 18, next in future I'll give more 2. So 20 Ecolab school, through my initiative, of course Biplabji is there, he is helping me also. But through my initiative, I have brought 20 Ecolab school. It's a great achievement. And nursing course, more than 500 nursing. The then CPM regime, they have stopped. Nursing is course is not sent by the department, but I take initiative. More than 500, more than 1,000, I've sent nursing course through tribal welfare department. And rubber plantation, that also. Long gap, after 15 years, I think, after 15 years, rubber plantation in tribal welfare department, the RPC. After 15-year gap, again, we got rubber plantation scheme through tribal welfare department, or now MREGA. So these are new scheme I have brought. So hopefully, I satisfy with my work, but of course, that is not the temporary measures. Our ultimate goal what? As Maharaj said, constitutional solution we require. We require our right, our permanent solution require. School, colleges, scheme, these are temporary measures. But our permanent solution is different. Therefore, I think until we achieve our target, our goal, we'll work together and we give pressure to the government, we give pressure to the state government and central government, and I think something will be achieved. What was the idea behind joining the government? Because being in the government, you wanted to pressurize the government within being in the government? See, any regional party, the nature of regional party is different than national party. So being a regional party, I want to make a pressure to the government. I want to have an activities movement. If there is no movement, if there is no activities, there is no pressure, slowly, any regional party will die away. So this is my belief. And since Maharaj, I told you again and again, is an icon of our society, icon of our state. So naturally, we have to work together, we have to help him. Sir, Mr. Jamatia, one more question. You said yesterday that you wanted to work for the people, you wanted to do something, but you were not allowed to work, which is why you actually have resigned from being an MLA. Why were you not allowed to work? You have particular responsibility. I have already answered previously. I have already answered. We have sent a proposal. We have sent a bill for the strengthening of the ADC. What happened now? What is TTC? What is direct fund? What is the increasing of MDC, membership? Territorial Council. What is this one? Very unfortunate actually. TTC demand is by Jamatia Morcha. So I want to ask Jamatia Morcha BJP. Very unfortunate. Jamatia Morcha, they have given charge sheet to ADC. They have given movement for a charge sheet against ADC government. This is funny. You do the movement for Kokthum script. You do the movement for TTC. You do the movement for direct fund. Then people will support you. You do the movement for unemployed. I've already placed all the documents, the Home Ministry. We have a 16 to 20,000 unemployed. Backlog push is lying vacant in Tipra, especially for ST. You speak about that. You are Jamatia Morcha. You are working for tribal people. So basically, you are blaming BJP and the BJP Jamatia Morcha is being responsible for not allowing you to work freely. Sure. Yes, obviously. sir, one of the cabinet committee declared actually political neutral of the meaning. About politics so bahang nai. Je samang tang nai, je kok kubi sai nai, abono bisi artigia. Je kono party. Je kok kubi sai nai, aro pressure nai, abono kai borok chadayang. BJP obochara chadayang because in every meeting I raise a question. In every cabinet I raise a question. But no kuitong. Jabra sukha to nai. Kaham ka? Last sir, what among kuma kuisul ke to pressure ka je karne aru declare rana. Angteu saka kabur man skip nang baru saka. At least tini amalo ang saka biplab babu nang saka barbar. Ni tini baru nono khulum nai. Nono sara jibonan pogyang thanai. Oroni 8-9 লক্ষ Tipra sarao kabur speaking group ro non hamjang nai nang jodi roman sibri khan kai. Borian nai mani. Borang se sengmali.
Files moving there. Still the file is lying with the CM office. আচ্ছা রনান আইবেন ইংলিশ হাউস বাটা খাইয়া Alam baru Bising mereka business saya tahu. Now file is still lying with CM. I always give signature. I had approved from my department. Now you go and see CM office lying there. A file is there. I think enough. I think President would like to say something before ये and one last thing. 12 तारीख को हम लोगों का mass gathering है. I again appeal to all the media कि ये peaceful gathering होगा. कोई रैली नहीं होगा अगरतला टाउन में. सब लोग आएंगे, गैदरिंग करेंगे. हम लोग शांति से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे. उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे. We do not want any unpleasantness. हमारे संग, we are not against any community, not against any religion. In fact, Tipra Motha will fight in many more seats than the 20 seats. वहाँ में हम लोग हर community के, हर religion के लोगों को प्रार्थी भी बनाएंगे. We will become the first regional party जो outside the 20 Tiprasa ST community भी हम लोग चांस देंगे. 10,323 टीचर जिनको प्रॉब्लम हुआ था उनके लोगों को भी चांस देंगे. मुसलमान को भी चांस देंगे, बंगाली को भी चांस देंगे, एससी जो स्टेट में बहुत पीछे पड़ा है उनको भी चांस देंगे. वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खुद अंदर से रीजनल पार्टी को भी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड आई वॉन्ट अ पीसफुल गैदरिंग 12 तारीख को. आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से छापिए, सेंसेशनलाइज मत कीजिए. उस दिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ये एक मीडिया ग्रुप है, 1 2 3 4 मीडिया ग्रुप है जो त्रिपुरा में उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर दिया है कि प्रद्योत माणिक्य तो कम्युनल इंसान है. मैं रियांग रिहेबिलिटेशन कैंप में गया, मैंने उसका पीस पढ़ा है. वहाँ में कच्चा घर था, तो मैंने कहा अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है और यहाँ में कच्चा क्यों होगा, यहाँ में भी पक्का होना चाहिए. उन्होंने बोला कि महाराजा ने बोला बंगाली का पक्का क्यों है और रियांग का कच्चा क्यों है. मैंने ये बात बोले ही नहीं. मैंने कहा कि अगरतला जैसा यहाँ भी होना चाहिए. लेकिन जिसको 6 देखना है वो 6 देखेगा, जिसको 9 देखना है वो 9 देखेगा. जिसको तो मीडिया आप लोग के अंदर भी, सब नहीं, फ्यू यंग जर्नलिस्ट तो दे ऑल नाइस. आप लोग तो यंग जनरेशन है, आप लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, आप यूनिटी चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं. लेकिन 2-3 लोगों का धंधा है कि ये टेंशन रखे तो वो लोग इंटेलेक्चुअल बन के राइटिंग करते रहे. ये प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से रिपोर्ट कीजिए. वी आर नॉट, हम लोग कोई भी कम्युनिटी का राइट्स छीनना नहीं चाहते हैं. किसी का ज़मीन छीन के हम अपने तिप्रसा को नहीं बैठाने चाह रहे हैं. हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए बात कर रहे हैं. बंदूक से नहीं बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिकली बात कर रहे हैं. खुमलुंग में, एडीसी में, कहीं में भी 19 महीना में एक भी नॉन तिप्रासा को अटैक नहीं किया गया है. एक भी दिन हम लोग ने बंद कॉल नहीं किया है. हम लोग किसी का रास्ता नहीं रोक रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल क्लोज टुगेदर. प्लीज़ आप लोग सत्य का रास्ता भी कभी चुनिए. एक बार कहा गया आई एम एंटी हिंदू. जब मोहन भागवत आए तब कहा कि आई एम एंटी दिस. तब कोई और किया तो बोला कि आप तो बंगाली को कैंडिडेट नहीं देंगे, नॉन तिप्रसा को नहीं देंगे. जब सुरमा में दिया तो आपके पास इशू खत्म हो रहा है लिखने के लिए. ये फैमिली कभी भी कम्युनल लाइंस में पॉलिटिक्स नहीं किया, नहीं करेगा. तो प्लीज़ यहाँ में मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ में जो है, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, you all know me better. At least don't portray the incorrect news. Bijay Babu, please say a few things before we close our. Thank you. ये देने दे. As a president Tipra Motha, I want to thank my chairman, Mr. Monica. Then I welcome Mr. Mevar Jamatia, who was head of IPFT, and Chandan Tripura, one of the activists of the indigenous population, and he was working with us also.
and from BJP also. Vijay. One men have come, and before that also we have entertained numbers of BJP workers, supporters, from CPM also, from IPFT also, and from BJP also. And today we are really grateful as President. I welcome, and I obviously very, very happy because these people were originally from regional background, and we work with them, they work with us, and we fought democratically for our right for a long, long time. I still survive today with the blessing of God, and we like to continue our secular strength and forces like those who have joined, and many are joining, and we have our hope on the youth, on the next generation, because a man like me, we have already done whatsoever we could do. We are still joining and with them, and we like to give better advices for our future existence. As our chairman Maharajji have spelled it out, that we need some constitutional protection, which I spoke almost 50 years back. I was marked as a communal man. I don't mind it, but I have not beaten any tribal or non-tribal in my life. I took up gun, it's correct, I have not shot, but who shoot us, we shoot them. This is the nature of the gun. So democratically also today, BJP is doing, CPM also doing in rough way. They shoot our right through democratic means, and they are not respecting the constitution. Only because this region, many national parties are going down. Now also, we are sure, because BJP, we expected to be better than the other national party in our state. But they are worse than any other national party, because they do not respect the court also. And we are again appealing the High Court, why they have not been able to do village committee election within 10 of November. The contempt of court is, I think, likely to be taken by our learned lawyer. They are doing their level best. So today, once again, I felt that I'm given double strength by joining of Mevar and Chandan and others today also. And I wish many of them will again come, and we will be welcoming them, because the future is in their hands. And we have done whatsoever we have been able to do it. And we really have, from the time of Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, who are walking, the walking style of those people and walking the style of present generation is different. And if you people are not well advised, you will again commit the wrong things, because many youngsters, you do not know what you have done, what you are going to do. You don't have future. You simply want to have these. Many young people are misguided. Therefore, in our Motha, Tipra Motha also, we welcome them. But they should be very clear that it is for our Hansa, and here our Maharaj Pradyot Maniko is leading the party very honestly, very cleanly, and he's spending whatsoever he has. And in future, we have nothing to say, because if we misuse his love and affection for his people, and if I do not know how to learn to respect and know the technique to use the blessing, I'm going to fail it. So today, we are once again grateful to the media friends, young friends, for your contribution. As our Honorable Chairman, Maharaj Pradyot has said, it is another issue we have been observing, and it is up to you, because you have right not to say anything, not to write anything in the process of our development, in the way that we like it. You have to write in your own way. We have seen in the paper, we learn it. We learn from your nature only. We learn from your career, how you are tackling the state's affairs, how you are tackling your media knowledge. And some of them are really very, very appreciable.
But some people are trying to do some negative image of our tranquility in the population. But I don't believe that will succeed. Thank you once again for our new friends. They are not new friends, but old friends, but they have changed their mind today and joining to promote for our increasing of our strength and our unity and funds also. Thank you so much. God bless. Thank you. Thank you so much. Any last questions or we close this press conference? It's okay. It's okay. Huh? Thank you so much. Once again, thank you all. Please 12 तारीख को अस्तबल में मास गैदरिंग है. आई थ्रू द मीडिया अपील टू एवरीवन कि इसको आप पब्लिश कीजिए. ये पीसफुल शांति के तरीके से होगा, जल्दी होगा और जल्दी खत्म होगा. प्लीज, थैंक यू सो मच. हाँ, चंदन है. चंदन त्रिपुरा. चंदन त्रिपुरा कल 3000 सपोर्टर्स को लेकर उन्होंने मनु में ज्वाइन किया है हमारे साथ. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक हिम एंड चंदन ऑफिशियली रिग्ना है देके आप रिसा देके हम लोग करा रहे हैं. चंदन हमारे मंडल के जनजाति मोर्चा का मंडल प्रेसिडेंट एज वेल. थैंक यू वेरी मच. There is one another one, Manik Riyan. Oh, Manik. अरे मानिक रियांग इसका मोर्चा. मानिक Commercial President President. National leader. वो तमाशा नहीं करता. Sarna. थैंक यू. And congratulations to all. अरे तुम्हारा फोटो बनाएंगे पालका. बाहर में जाके हम लोग सब फोटो लेंगे. आप सबका एक फोटो लेंगे. चिरागी वेरी क्विक इन मीटिंग.